Vale, estamos de vuelta. Lo siguiente es ir a la Ciudadela otra vez. I forwarded the mission update to the Citadel, Commander. We got confirmation on those reinforcements. Ambassador Udina wants us to report back to the Citadel. The Council's massing a joint species fleet to deal with Saren and his Geth. I knew they'd come around. Back to the Citadel, Joker. I want the Normandy at the head of that fleet. Yes, ma'am. Ok, pues iba a hacer otra cosa, pero si no, vamos a hacer la Ciudadela primero. Good job, Shepard. Thanks to you, the Council's finally taking real action against Saren. The Ambassador is correct. If Saren is foolish enough to attack the Citadel, as you believe, we will be ready for him. Patrols are stationed at every mass relay linking Citadel space to the Terminus systems. No. You think a blockade's gonna stop him? He's on Ilos looking for the conduit right now. What are you doing about that? Ilos is only accessible to the Mu relay, deep inside the Terminus systems, Commander. If we send a fleet in there, the only possible outcome is full-scale war. Now is the time for discretion, Commander. Saren's greatest weapon was secrecy. Exposed, he is no longer a threat. This is over. One ship going into the Terminus systems won't start a war. I can be discreet. You detonated a nuclear device on Vermeer. I wouldn't call that discreet. Your style served you well in the Traverse, Commander. We recognize that. But Ilos requires a deft touch. We have the situation under control. Secrecy isn't his greatest weapon. The conduit is. Saren is a master manipulator. The conduit is just a distraction from his real plan to attack the Citadel. Sovereign's the real threat. Saren's just a servant of the Reapers. Only you have seen the Reapers. And then only in visions. We won't invade the Terminus systems because of a dream. Sí, sois bastante idiotas. If Saren finds the conduit, we're all screwed. We have to go to Ilos. Ambassador Udina, I get the sense Commander Shepard isn't willing to let this go. There are serious political implications here, Shepard. Humanity's made great gains thanks to you, but now you're becoming more trouble than you're worth. You bastard! You're selling us out! It's just politics, Commander. You've done your job, now let me do mine. We've locked out all the Normandy's primary systems until further notice you're grounded. Nobody stabs me in the back, Udina. Nobody. I think it's time for you and your team to leave, Commander. This no longer concerns you. The Council can handle this, with my help, of course. Commander. Shepard, I cannot believe they did this to you. I am so sorry. I showed them the truth and they still won't believe. It's not right. You did everything they asked and more. Nobody else could have done what you did. The Council owes you everything, everything. Instead, they strip you of your command and ground the Normandy. I don't care if they ground me, but they refuse to go after Saren. If they don't stop him from finding the conduit, we're all dead. Perhaps we could appeal, and get them to reverse their decision. I pushed them as hard as I could. They wouldn't budge. So you're going to walk away? You will just give up and doom the entire galaxy to extinction? We're out of the game for now, but I'll find a way back in. I believe in you, Shepard. I am with you every step of the way.
Sorry to interrupt, Commander. Got a message from Captain Anderson. Puto Joker. Are you spying on us, Joker? No, ma'am. Just knew you were on the ship and figured I'd pass the message on. The captain said to meet him at Flux, that club down in the wards. You should probably go meet with him. Flux. Vamos a llevarnos a el bro y la sis. Equalizing interior pressure with exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. Ay. Tenemos que ir al Flux. Binary Helix has settled out of court with a Krogan group that had accused the Genetics Corporation of fraud. The Krogan group had contracted Binary Helix. No voy a quedarme con noticias repetidas, lo siento. ¿Qué tengo que ir? ¿Por aquí? In remembrance of Eden Prime, we present another profile in courage with serviceman Nirali Bhatia. A devoted wife and talented chef, serviceman Bhatia. Y era aquí al fondo, que yo sepa. Que yo sepa. Sí, los distritos están por aquí, tengo que bajar por ahí. Es que el consejo... Ay, madre mía, el consejo es una banda de imbéciles. No quieren ver, están ciegos. In entertainment news, Francis Kitt has announced plans to direct Hamlet with Elcor. A research station on Noveria has reportedly been destroyed. The exact cause is currently unknown. Given the research conducted on Noveria, many are blaming the destruction on an experiment gone awry. Administrator Anoleus currently faces criminal charges as a result of the disaster, although the nature of the charges remains unclear. Que se joda. Excuse me, you're the Spectre, right? Commander Shepard, it is an honor to speak with you. What's this demonstration about? I'm Charles Saraceno of the Terra Firma Party. With Armistice Day coming soon, we're making our voices heard by the alien appeasers on the Presidium. Can I count on your support in the next election? You're marking the end of the First Contact War with a protest. As we have every year for the last 26 years. The war taught humanity a lesson that some would forget. If we don't stand up for ourselves, no one else will. I thought the lesson of the First Contact War was that there's other life in the galaxy and they have opinions too. Perhaps so, Commander. But if aliens feel free to express their opinions at gunpoint, why shouldn't we? What happened at the mass relay was a misunderstanding. If you saw a child about to touch a gun, wouldn't you stop them? I'd pull them away, yes. I wouldn't shoot them dead. Ahí tienes razón. What are you running for? I'm seeking one of the 5 spacer seats in Parliament. They have certain Baroque conditions for a citizen to be able to vote for them. You have to spend more than 6 months a year in space, but you can't have stayed in any one settled system for more than a month. You do spend most of your time in space, Commander. I don't know Terra Firma's platform. What do you stand for? Our core value is that Earth must stand firm against alien influences, politically, culturally,
and in the worst case, militarily. But many of your subordinates make this a point of race, not politics. Excuse me, I don't believe human politics are any of your business. Turian space borders yours. Of course we're concerned about your leadership. We live in this galaxy, Mr. Saraceno. We can't pretend that what we do affects no one else. No, of course not. My apologies. I only meant to point out that other species have no right to interfere in alliance politics. Sorry, I believe we need to work peacefully with other races. We've heard that before in human history. Well-meaning naivete leads to declarations of peace in our time. We can't allow anything like Shanxi to happen again. I don't suppose I could convince you to issue a public statement of support for my candidacy. The support of the first human Spectre would be invaluable. The occupation of Shanxi couldn't happen again. We weren't even sure there were aliens to garrison against back then. It's still a powerful symbol, Commander. Shanxi is the only human territory ever occupied by an alien species. You have the right to your opinion, Mr. Saraceno, but with all due respect, I disagree with it. I understand. I'm glad you support the democratic process, at least. Thank you for your time, Commander. Remember Terra Firma on Election Day, because Terra Firma remembers you. Remember Shanxi! Sin comentarios. On me! Pardon me, soldier. Could I take a moment of your time? Soldier, I've got a major situation, and I need help from somebody with humanity's interests at heart. What kind of situation are we talking about? Of course, right to business. That's why humanity has the best damn fleet in the galaxy. My name is Elias Keeler. I'm an alliance negotiator. We've got a big session coming up with the Solarians. You wouldn't believe what's riding on this. I'm fighting for humanity on this one, just like you are. I understand, it's important, so what do you need? Well, in order to do my best for humanity, I need the best resources on the market. There's a mental stimulant that increases alertness and cognitive function. It's legal, but restricted. I've purchased the monthly limit, and I need more from the medbay. What exactly is this stimulant? Oh, I don't know the medical terms, but it increases mental capacity, short-term recall, that sort of thing. It helps me stay focused, and it keeps me sharp. Nothing gets by me when I'm on it. If you know the monthly limits, why'd you go over them? The negotiations were supposed to be last week, but the Solarians stalled it, probably deliberately. If I don't get the stimulant, I'll be a wreck. My assistant will take over, and that would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to bend over backwards for the Citadel races. He wants to show them we're reasonable. No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Ay, señor. Why is this deal so important? The Solarians want to set up long-term trade agreements. There are billions of credits at stake. If I don't get the drug, my assistant will take over and mess up the whole deal. It would be a disaster. You should put some trust in your assistant. Didn't you train him? My assistant wants to... No race will respect us until we show them who's in charge. That's what it took with the Turians. Yeah, forget my assistant. Keeler, you've got a problem. You need to get treatment. It might look that way from the outside, but this is just a one-time slip-up. All the top negotiators are on stimulants close to the legal limit. It's the way the game is played. I don't see all the top negotiators soliciting help to go over the legal limit, Keeler. Maybe you're right. I've been trying to keep humanity strong, and maybe I've pushed myself too hard. I'll tell you what, this will be the last time I use the stimulant. After this deal is finished, I'll get treatment. No trade negotiation is worth ruining your life for. Let it go and get help. You don't understand! Humanity needs me, and I need that stimulant. Without it, I don't know anymore. I get so tired when I run out of the stimulant. I just need one more boost. There's no shame in having a problem, but you have to get treatment. You're right. I'll go tell my assistant. I shouldn't be working like this. I'll get help. I'm just sorry it came to this. Ay, pobre hombre. I still can't believe that could happen out in the open like that. Neither could he. The CSEC agent said there has been an increase in violent crimes in this area lately. Did he say why? No, he kind of skirted the issue. It's those damn humans, if you ask me. They're not all bad. They're just different, mostly.
they've been living here forever. The Citadel is ours. Bueno, relájate, amigo. Ok. ¿Puedo? Un segundo. Tengo que intentarlo. Solo esta vez, lo siento. Intentaré volver lo más rápido posible. Pero necesito intentarlo. Celebrations are being planned for the anniversary of the end of the Rachni Wars. Many Council worlds, particularly Asari and Solarian colonies, will hold victory parades to commemorate the defeat of the invading Rachni. In a rare admission of debt, several Asari colonies have invited Krogans to be honored for the victories the uplifted Krogans made possible. Todo esto tiene sentido. Bueno, espero que tenga sentido. ¿Será una gilipollez? Sí. ¿Valdrá para algo? Absolutamente no. Todavía menos si no funciona, pero bueno. In a further development in the Eden Prime investigation, the Council has reportedly revoked the Spectre status of one of its operatives. While the unnamed operative has not yet been apprehended, a Council spokesman confirmed that corrective actions had been taken. Prometo solemnemente que esto será rápido. Ah, era por abajo, no sé. Era aquí. Treaty negotiations between the Alliance and the Solarian Republic have finally concluded. Solarians praised the openness and flexibility of Alliance negotiators in pursuing a deal that benefited both sides. The deal was brokered by new Alliance negotiator Thomas Kent after his mentor Elias Keeler withdrew, citing health reasons. Salió bien la reunión. Fue rápida, también te lo digo. CSEC has declined to press charges in the death of human Conrad Werner, who was killed yesterday morning after assaulting a group of Turians in a restaurant in the wards. Because Werner initiated the assault, it has been ruled self-defense. Ambassador Udina has no plans to appeal the ruling. Será lerdo. Sorry, Commander. The Normandy's locked down. Ambassador Udina gave the order. Vale. Sorry, Commander. The Normandy's locked down. Ambassador Udina gave the order. Pero no puedo entrar en mi nave. Me cago en tu madre. Ay. Have increases in Citadel traffic endangered our safety? Emily Wong offers an inside look at the dangerous world of space traffic control. Bueno, lo que quería hacer era coger a Liara y llevarla a bailar. After years of poor economic performance, Exogeny has announced that its research colony on Pharos is finally returning a profit. New discoveries and a dedicated colonization effort have finally paid off for Exogeny. Exogeny's stock rose sharply with the announcement, with investors pleased at this surprising news.
Pues nada, vamos a hablar con Anderson, nosotros tres y listo. Alliance officials report that a Geth incursion into the Armstrong cluster has been repulsed, with the Geth suffering heavy casualties. In the event of future Geth activity, the Alliance plans to maintain a strong security presence in the area. Pues nada, Conrad murió. Culpa de él por ser imbécil, la verdad. Alliance officials have raided a dangerous cult controlled by a former Alliance officer, Major Kyle. Major Kyle surrendered and is now being treated for severe post-traumatic stress disorder. Hey, Jenna came back looking for work. Thanks for getting her out of Cora's den. I was glad to help out. Yeah, everyone seems real happy to have her back. And yet, you seem less than pleased. I'm glad she's out of the den. I'd just forgotten what it was like to have her around. I haven't had a decent tip since she got back. I'm glad you came, Shepard. I heard what happened. They pulled me off the mission, just like when they forced you to give up the Normandy. I know, I'm sorry. I wanted to warn you, but there was no way to get a message to you before you docked. I know you're pissed off right now, but you can't give up. They all think this is over, but we both know it's not. You have to go to Ilos. You have to stop Saren from using the conduit. There's only one ship that can get me into the Terminus systems undetected, and she's grounded. Citadel controls locked out all the Normandy's systems, but if we override the Ambassador's orders, we can get them to bring the Normandy back online. You can be in the Terminus systems before anyone even knows you're gone. If we steal the Normandy, you're the one left holding the bag. And if Saren finds the conduit, life as we know it is over. The Reapers will destroy us. Humans, Asari, everybody. You're the only one who can stop him, Shepard. So I'll do whatever it takes to get you on the Normandy and off this station. Stealing the Normandy is mutiny. What if the crew won't help me? The Normandy's your ship now, Commander. Her crew will follow you to the ends of the galaxy. We both know that. I won't forget this, Captain. I promise. I can unlock the Normandy from one of the consoles in the Citadel Control Center. You'll have a few minutes before anyone realizes what happened. That's a restricted area patrolled by armed guards. How are you going to get in? Leave that to me. Just make sure you're in the Normandy when the systems come back online. No sé. There's gotta be a better way. Ambassador Udina issued the lockdown order. If I can hack into the computer in his office, maybe I can override it. He won't just stand by while you use his computer. Hopefully he won't be there. If he is, I'll just have to think of something. The Ambassador won't forgive this, Captain. You'll be charged with treason, a capital offense. We don't have a lot of options. I break into the Ambassador's computer, or I take my chances with the patrols in Citadel Control. Casi que prefiero que vayas a su oficina, hay menos riesgo de armas. You'll have a better chance if you go after the Ambassador's computer. I was hoping you'd say that. The Ambassador has made this personal. You ready to get the hell off this station, Commander?
Sí. Let's do it. I'll take care of the lockdown. You get down to the Normandy and tell Joker to stand by. Venga, nos vamos a la Normandía y listo. In light of the recent attack on Eden Prime, many colonial investors are pulling their... Me gustaría que no estuvieran bugadas las conversaciones de mis compañeros, la verdad. En el juego original hablaban más ellos en los ascensores que las noticias, la verdad. Ahora creo que he tenido 2 o 3 conversaciones con ellos solo. Exogeny Corp recently released an official statement regarding their missing survey team in the Hades Gamma Cluster. According to the statement, the remains of the survey team were discovered not far from their abandoned research camp. There were no survivors. It is believed the researchers were... Rápido. Conrad Werner murió. Qué pena, tío. Pues supongo que ya no aparecerá en el 2 ni en el 3. Rally round! Coming up in a report later today, Emily Wong investigates corruption on the Citadel and uncovers a full-blown crime syndicate. A Solarian excavation team has run into an unexpected problem after unearthing a Prothean dig site. Hanar protesters have blockaded the dig site, claiming that artifacts of the Enkindlers, as the Hanar call them, should not be disturbed. The excavation team has appealed to Hanar representatives on the Citadel to reach a... Y antes de entrar en mi nave, voy a... Voy a leer el códice. Que no sé cuánto quedará, pero espero que no mucho. Sistemas de Alianza de Sistemas, doctrina militar. El ejército de la Alianza es una importante preocupación para la galaxia. Tras su primer contacto con los turianos, su inexperiencia era absoluta. Pero el desprecio de los turianos se convirtió en respeto después de la liberación de Shanxi, donde los humanos los sorprendieron con tecnologías y tácticas novedosas. La dedicación de los humanos a comprender la guerra espacial moderna y adaptarse a ella ha dejado aturdidas a las formales especies del Consejo. Durante cientos de años habían vivido detrás de los seguros módulos de tecnologías y tácticas comprobadas una y otra vez. El Consejo considera a la Alianza como un gigante dormido. Menos del 3% de los humanos se presentan voluntarios para servir en su ejército, la menor proporción entre todas las especies conocidas. Aunque competentes, los soldados de la Alianza no son ni tan profesionales como los turianos, ni tienen el talento de las Asari. Su fuerza radica en el apoyo artillero, la flexibilidad y la velocidad. Su falta de efectivos lo compensan con el apoyo de tecnologías sofisticadas, inteligencias virtuales, drones, artillería, guerra electrónica y un gran énfasis en la movilidad y la iniciativa individual. Su doctrina no se basa en soportar y lanzar golpes poderosos, como es el caso de los turianos o los Krogan, sino en evitar los puntos fuertes del enemigo y lanzarse hacia la retaguardia, cortando las líneas de suministros y destruyendo los cuarteles generales y las unidades de suministro. Prefieren dejar que las unidades enemigas se pudran. Cuando se defiende, el ejército humano es una fuerza de reacción rápida que vive según la máxima de Sun Tzu. Aquel que intenta defenderlo todo acaba
no defendiendo nada. Las unidades de guarnición están pensadas para la exploración más que para el combate. Evitan los enfrentamientos, observan a invasores utilizando drones e informan acerca de ellos. Las guarniciones de las colonias humanas son mínimas, de modo que para una potencia alienígena es fácil tomarlas. Un hecho que convierte al ejército en blanco de las críticas de los medios de la Alianza. No obstante, las poderosas flotas estacionadas en nexos de relés de masa, como Arturo, están a unas pocas horas o días de cualquier colonia de su esfera de responsabilidad. En caso de ataque, responden con una fuerza abrumadora. Jerga militar. A en tierra. Cuando una tripulación abandona su nave espacial se dice que está en tierra, o que va a tierra. Aunque esto normalmente se refiere a estar en un planeta, también puede referirse a estar en una estación espacial. Levar anclas. Cuando una nave se suelta de todo el equipo que la une a una estación espacial o a un muelle de superficie, se dice que leva anclas. Entendido es la manera adecuada de confirmar una orden. Si te dicen que ataques una posición, la respuesta correcta es entendido, señor. Si te preguntan, ¿estás orgulloso de ser un marine? La respuesta correcta es sí, señor. De inmediato quiere decir que sea lo que sea, se hará cuanto antes. Ni hablar significa que algo se anula o se detiene. Puente es el centro de navegación de una nave espacial y es donde se encuentra el timón. Colgar de los pulgares. Así se denomina un procedimiento disciplinario no judicial que dirigen los comandantes de las unidades. Puesto de mando. Este es el centro de mando de una nave espacial. El puesto de mando está lleno de lecturas de sensores que permiten extraer datos del caos del combate. Control de daños. Regula la contención y reparación de los daños de una nave. CME. Contramedidas electrónicas. Las CME se utilizan para evitar o interferir los sensores enemigos y van desde el enmascaramiento pasivo de misiones hasta las interferencias activas. Paseo por el exterior. Se trata de una actividad extravehicular. Es el tiempo que alguien pasa en un traje presurizado fuera de un vehículo, nave o estación espacial. Flanco. El flanco es el lateral de una formación militar. Como sus integrantes están encarados hacia otro lugar, un enemigo que ataque por el flanco podrá desorganizar la formación con más facilidad. VCC, verde como el campo, es un término que designa al personal con poca experiencia. Tierra, la superficie de un planeta. Timonel, es el miembro de la tripulación que pilota la nave. LADAR, detección y cálculo de distancia por láser. Es un sensor activo que utiliza la reflexión del láser en un objeto para determinar su rumbo y distancia. El LADAR tiene suficiente resolución como para poder convertir los datos en una imagen. Equipo de tierra es la tripulación de una nave espacial que se envía a las misiones oficiales en tierra. Modo sigilo es un viejo término de submarinos que se utiliza a bordo de la Normandía cuando los sistemas de sigilo están activados. Situación, forma corta de pedir un informe de la situación, es decir, una evaluación de la situación militar actual. Del espacio, alguien que ha pasado casi toda su vida en el espacio. Oficial ejecutivo, es el segundo al mando de una nave de guerra de la Alianza y es el responsable de todos los asuntos administrativos y de personal. Prospección geológica. Conforme la raza humana se va expandiendo y aumentando su nivel de vida, crece la demanda de recursos industriales. Y aunque se sabe que muchos planetas, lunas y asteroides contienen abundantes recursos, son muchos los sistemas que han sido escasamente cartografiados y mucho menos explorados a fondo. Las ondas no tripuladas son una solución, pero a menudo se pierden por los peligros del espacio, por circunstancias imprevistas o porque los saqueadores las roban. En años recientes, SGA, el Servicio Geológico de la Alianza, ha ofrecido recompensas a individuos o equipos privados que estuvieran dispuestos a realizar prospecciones mineralógicas en la frontera. Los datos de estas prospecciones se ponen a disposición del público para impulsar el desarrollo corporativo. No obstante, debido al costo del viaje y el peligro que supone trabajar en mundos hostiles, rara vez supone una actividad provechosa. Metales ligeros. Los metales de bajo peso atómico suelen utilizarse para construir naves espaciales y vehículos. Metales pesados. Los metales de elevado peso atómico suelen emplearse en la construcción de componentes para equipos. Los elementos del grupo del platino son especialmente útiles. Tierras raras. La mayoría de materiales útiles de esta categoría son elementos radioactivos o magnéticos. Y gases. Diversos gases son necesarios para la supervivencia de todas las formas de vida inteligente conocidas. Algunos se utilizan de forma habitual como combustible.
Rangos militares. La Alianza usa una versión modificada de los rangos que se han estado utilizando durante cientos de años. Los soldados se clasifican como personal alisado raso, suboficiales con experiencia sin mando y oficiales especialmente entrenados. La división entre personal de la Marina y la Infantería, marines, es pequeña. Las unidades de tierra son como una rama especializada de la flota, como los escuadrones de cazas. Esta necesidad de un mando unificado viene impuesta por la futilidad de luchar si no se controla la órbita. Sin la Marina, un ejército no tiene sentido. Los marines, por una cuestión de orgullo, conservan alguno de sus rangos tradicionales. Los rangos de la Alianza, por orden de responsabilidad, son tropas: soldado de tercera clase, soldado de segunda clase, soldado de segunda clase, soldado de primera clase, soldado de primera clase, cabo. Suboficiales: jefe de servicio, jefe de artillería y jefe de operaciones. Oficiales: teniente segundo, teniente primero, teniente de Estado Mayor, teniente comandante, comandante de Estado Mayor, capitán o mayor, vicealmirante, almirante y almirante de la flota. Y relaciones diplomáticas. La humanidad se ha encontrado con muchas especies galácticas y aunque las guerras han sido pocas, la desconfianza es algo muy común. Desde un punto de vista político, la Alianza es un pacífico socio comercial de los turianos, pero a efectos prácticos hay un gran antagonismo y bastante intolerancia entre ambas poblaciones debido a la primera guerra del primer contacto de 2157. La Alianza disfruta de buenas relaciones con las Asari, aunque son muchos los que opinan en privado que las matriarcas son aristocráticas y demasiado cautelosas. Aunque los humanos saben bien que no se puede confiar ciegamente en los salarianos, su naturaleza inquieta e imprudente los convierte en aliados naturales frente a las posturas conservadoras de los turianos y las Asari. Los Krogan no tienen un gobierno unificado, y como individuos por lo general se les trata como a criminales en potencia. Una reputación que la mayoría de los Krogan disfrutan desmintiendo. La Alianza no tiene relaciones formales con los quarianos. Su flota nómada aún no ha pasado por ningún sistema con asentamientos humanos. Los batarianos son rivales de la humanidad por el control del confín esquiliano. De hecho, estos rompieron sus tratados con la Ciudadela para continuar su conflicto colonial con la Alianza. Oficialmente no se declaró la guerra, pero la situación tampoco es de paz. Y estoy por leer estos dos y listo. En el siglo XXII, la manipulación del genoma humano pasó a ser algo normal. Las técnicas de ingeniería genética avanzaron hasta el punto de que los ricos podían crear a medida fetos que, al crecer, se convertían en adultos más fuertes, más listos y más atractivos. En las regiones más permisivas, formas de vida diseñadas por encargo y animales mejorados ocuparon un espacio borrosamente definido entre la propiedad y la vida inteligente. Los viajes a planetas con forma de vida única hicieron que se tomase conciencia de que la biodiversidad de la Tierra podría perderse si se manipulaba para crear híbridos que poseyeran útiles cualidades extraterrestres. El Acta de Patrimonio Genético Sudan-Wolcott fue aprobada por el Parlamento de la Alianza de Sistemas en 2161. Esta impuso severas restricciones a los usos controvertidos de la ingeniería genética, pero proporcionó subvenciones gubernamentales para el desarrollo de aplicaciones beneficiosas. Control y terapia. La mayoría de los gobiernos proporcionan de forma gratuita asesoramiento y terapia correctiva para las enfermedades genéticas de los futuros padres. Esta medida lo ha eliminado casi todo, desde la fibrosis pulmonar hasta la miopía. Cuanto antes se lleven a cabo el control y la terapia, mayor alcance tendrán los resultados, aunque lo ideal es trabajar con cigotos fertilizados artificialmente. Los procedimientos pueden aplicarse a embriones en el vientre y a recién nacidos por cuestiones de respeto a las creencias personales. Mejora. La mejora de las habilidades humanas es legal, pero la incorporación de nuevas habilidades no lo es. Los tratamientos para mejorar la fuerza, los reflejos, la agudeza mental o la apariencia están permitidos, pero añadir una cola o la capacidad de digerir la celulosa, no. A los reclutas del ejército de la Alianza se les ofrece alguna mejora genética gratuita, pero el ciudadano medio debe pagar por este privilegio. El proceso puede tardar años en completarse en un adulto. Ingeniería. La creación de híbridos a base de genes humanos y genes de especies no humanas, pero compatibles, es ilegal. La creación de vida diseñada es legal en general, se usa principalmente para terraformación y usos médicos, aunque las criaturas conscientes están muy reguladas.
En la Alianza de Sistemas y el Consejo de la Ciudadela, la creación de vida consciente está fuera de la ley. Y Terrafirma. Terrafirma es un partido político de la Alianza que se formó después de la Guerra del Primer Contacto. Su agenda política se basa en el principio de que la Tierra debe tener firmeza frente a la influencia alienígena. Esto supone una gran variedad de legislaciones. Entre las recientes actividades de Terrafirma se incluyen la oposición a una ley que requiere el estudio de idiomas alienígenas en el instituto, una propuesta para aumentar los aranceles a las importaciones alienígenas y el liderazgo de un movimiento popular para conmemorar la Guerra del Primer Contacto con un día festivo. Aunque fue fundada por individuos bien intencionados que temían los efectos de la inmersión de las culturas humanas nativas bajo una oleada de modas alienígenas. La agenda política de Terrafirma ha atraído a muchos nacionalistas radicales y xenófobos. El Código de Vocación Militar del Ejército de la Alianza clasifica la carrera de todo el personal militar. El Código de Vocación Militar de un soldado consiste en una letra y un número, y refleja la competencia, no el rango. La letra indica el trayecto que ha tomado la carrera, mientras que el número indica el nivel de experiencia, calculado en la función de la hoja de servicios. Las puntuaciones técnicas y las condecoraciones van. Se usan las 26 letras y los números van del 1 al 7. La N es la letra que representa al personal de las fuerzas especiales. Y yo soy un N7, N7.